Acclamons-le très fort, il est digne d'être Acclamiamo loué, molto forte. digne d'être adoré, digne d'être acclamé, Lui è digne degno, d'être è élevé. degno di essere Jésus est acclamato. Seigneur, il est Perché lui è il Seigneur. Signore. Nous l'élevons parce qu'il est E lui è Seigneur. il Signore Nous l'élevons nel parce qu'il est le même hier, Innalziamolo, aujourd'hui et innalziamolo perché è il éternellement. Signore. Tout pouvoir lui a été Perché donné tutto il potere dans gli è le stato ciel, dato. sur la terre et Nel sous cielo, la sulla terra terre. e Il est sottoterra. digne d'acclamation, È digno il est di digne de essere louange. acclamato. Nous È proclamons que degno. ce soir, È il degno est di parmi essere nous. acclamato, Nous proclamons perché in qu'il est mezzo a là. noi. Nous proclamons qu'il est Acclamiamolo, présent. proclamiamolo. Jésus, 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 acclamons-le, Jésus, 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 il est Seigneur, alléluia. Oh, alléluia. Alleluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce Signore, moment vogliamo que tu dirti donnes. grazie. Il est écrit dans ta parole que tu È fais scritto toutes nella tua choses parola bonnes che tu fai tutte le cose en son temps. in ogni tempo, nel suo tempo. Je viens te consacrer ce lieu. Io ti voglio consacrare questo luogo. J'aimerais, Seigneur de gloire, Signore di gloria, confirmer la parole de tes serviteurs en ces voglio lieux. confermare la parola dei tuoi servi che hanno De ceux-là parlato. qui demandent à cette église à ne plus considérer les événements anciens. Quelli che hanno chiesto a questa chiesa di non considerare più le cose vecchie. Merci pour cette chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Grazie Signore per quella cosa nuova che sta per arrivando. Car tu m'as dit, oh Dieu, Perché mi hai detto, que Signore, le prophète marche avec des signes. che il profeta cammina coi segni. Le prophète est un signe et un présage pour le peuple. Il profeta è un segno, un presagio per il popolo. Je crois que le passage de ton serviteur en ces lieux E credo che il passaggio del tuo servo in questo est un luogo signe qu'une nouvelle saison commence è un segno che le cose nuove stanno iniziando. en ce lieu et dans cette nation. In questo luogo e in questa Que nazione. les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir maintenant E au le nom porte de che erano Jésus-Christ. chiuse, che possano essere aperte ora in nome di Que Gesù. les ennemis de ce peuple tombent sous leur pouvoir au nom de E Jésus-Christ. che gli nemici di questo popolo cadano nel nome di Gesù. Oh Dieu, que tu étendes les limites de ce ministère. Tu sei a dare limiti per questo Les ministero. ambassadeurs pour Christ. Gli ambasciatori per Oh Cristo. Dieu, Oh Signore. oh Dieu, Oh Dio. étends les limites de ce grand ministère. Espendi i limiti di questo Oh luogo. Dieu, Oh que Dio. la pluie de bénédiction tombe en ces Che la lieux. pioggia di benedizione cada in questo luogo. Envoie des âmes en ces lieux. Invia le anime in questo luogo. Et que quelque chose se passe. E qualcosa succeda. Qu'une onction particulière soit Un'azione répandue en ce particolare lieu au nom de nome di Jésus. Gesù. Qu'une onction particulière Un'azione particolare soit répandue en ces lieux. sia plasmato in questo Au luogo. nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Que les Gesù. signes et les grands miracles Che segni e grandi miracoli s'opèrent en ces lieux. che si Dans vedono in questo cette luogo. église. In questa Que tu chiesa. élèves des hommes et femmes Che possa alzare uomini e le donne. riches et puissants Ricche e potenti. pour la moisson finale. Per la raccolta finale. Je crois à cela éternel. Io credo a questo Au Signore. nom de Jésus. Nel nome di Je Gesù. prie, oh Dieu, Prego que Signore tu bénisses ta parole. che tu benedica la tua Parle parola. au cœur. Parlaci al cuore. Car il est écrit Perché è que vous scritto. connaîtrez la vérité Voi conoscerete la verità. et la vérité vous E la affranchira. verità vi affrancherà. Parle au cœur. Parlaci Signore. Au nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Reprenez vos places. Sedetevi.
Je suis dans la joie d'être parmi vous ce Sono soir. nella gioia di essere tra di voi stasera. Depuis un certain moment donné, Dieu Da un bel m'a po' Dio donné une mission importante mi ha dato una missione importante de préparer son peuple à l'enlèvement. di preparare il suo popolo al rapimento De dire à son peuple qu'il y a une grande moisson qui s'annonce en ce e temps-là. dire al suo popolo che c'è una grande raccolta che sta arrivando. Ce peuple doit se préparer à Il cela. popolo deve prepararsi. Il y a une nouvelle armée que Dieu est en train de susciter. C'è un nuovo esercito di Dio che sta suscitando. L'armée des ouvriers de la dernière heure. L'esercito degli operai dell'ultima Cette ora. armée doit parcourir le monde pour annoncer le retour imminent de notre Seigneur Jésus. Quell'esercito deve camminare attraverso il mondo per annunciare la venuta di Cristo. Mais avant que ce grand événement ait lieu, Ma prima che quello succeda, j'aimerais partager avec vous vorrei un condividere con voi message important que Dieu m'a donné depuis un certain temps. un messaggio molto importante che Dio mi ha dato da un bel C'était po'. lors d'un moment de prière Era durante una que preghiera Dieu nous a donné ce message. che Dio ci ha dato questo messaggio. J'aimerais que vous le suiviez attentivement Vorrei che voi le seguite parce que ce soir, molto in modo attento, il va vous parler de façon particulière. perché il Signore vi parlerà in modo Et particolare quelque chose va se passer dans votre e vie. qualcosa succederà nella vostra vita. Ce soir, je vais devoir vous parler de 3 cœurs. Stasera vorrei vi parlerò di 3 Je cuori. ne sais pas si mon traducteur peut m'aider à vous faire répéter cela, les 3 cœurs. Vorrei che voi ripetete con me 3 cuori. Encore plus fort. Ancora più forte, 3 cuori. Amen. Amen. Encore beaucoup plus fort. Ancora più forte, 3 cuori. Amen. 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 Nous lisons la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 4, Leggiamo la parola di Dio nel Proverbo capitolo 4, verset 23. versetto 23. Ça, c'est Dieu qui parle au travers d'un homme. Questo è Dio che parla attraverso un Un homme uomo. que Dieu a rendu sage. Un uomo che Dio ha reso sapiente. Non seulement qu'il Sage. avait la sagesse, mais c'était aussi un homme qui a vécu dans l'opulence. Non soltanto aveva la sapienza, ma anche era ricchissimo. Depuis ce temps-là jusqu'au moment où nous sommes en train de partager cette parole, il n'y a jamais eu un homme comme ce monsieur-là. Da quel Salomon. tempo ad oggi non è mai successo che ci sia qualcuno come lui. Dans ce passage, Dieu dit ceci. In questo passaggio Dio dice questo. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa. Il y a bien de gens qui veulent garder leur trésor, Tanta gente vogliono leur conservare i loro richesse, tesori. ils les La loro conservent ricchezza li avec conserva beaucoup de prudence, beaucoup de con soin. molta prudenza. Il y a des gens qui veulent garder, je ne sais pas moi, leur santé. Ci sono altri che pensano alla loro Ils salute attachent beaucoup d'importance aux biens matériels qu'ils e ont. danno tanta importanza ai beni materiali. Mais ici, mes frères et sœurs, Ma qui, fratelli e Dieu nous sorelle, fait comprendre une chose importante. Dio ci fa capire una cosa molto C'est importante. qu'il y a quelque chose que Dieu a placé dans l'homme qui est plus important que l'argent, que le matériel, que tout le bien de ce monde. C'è qualcosa che Dio ha messo nell'uomo che è più importante del soldi, del tesoro. Et souvent, l'homme créé à l'image de Dieu E l'uomo è stato creato all'immagine di a Dio. toujours eu tendance à négliger cette partie importante que Dieu a placée en lui. Je parle du cœur. Ha sempre questa tendenza di dimenticare quella cosa che Dio ha messo in lui, che è il cuore. L'homme prend beaucoup de soin de son corps, de ses affaires, au point d'ignorer que ce qui fait qu'il soit lui, c'est son corps, c'est son cœur, c'est son âme. L'uomo prende molto cura del suo corpo, delle altre cose, che a volte dimentica di prendere cura della sua anima. Et là, c'est le Seigneur qui parle au travers de son serviteur. Il nous demande ceci, mon fils, ma fille, garde ton cœur plus que toute
autre chose. E qui è l'uomo, Dio che parla attraverso il suo servo, che dice: fratello, sorella, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Et dans la suite de ce passage, il nous fait comprendre pourquoi. In seguito di questo passo Dio ci fa capire perché. Il dit ceci: Dice questo: car de lui viennent les sources de la vie. poi che da esso provengono le sorgenti della De vita. lui proviennent les sources de la vie. Da esso provengono le sorgenti Les della vita. sources de la vie. Le sorgenti della vita. Donc lorsque le cœur est blessé, Quando il cuore è ferito, ça affecte tout l'homme. tocca tutto l'uomo. On est déséquilibré et on vit dans une certaine désharmonie totale. E in questo caso si vive un disordine completo. On peut vouloir fournir des efforts pour paraître meilleur aux yeux des hommes. Si può cercare a fare finta di essere migliore davanti agli altri. On peut cacher cette tristesse, cette douleur, cette souffrance par la façon de se marier, de sauter, de s'habiller, de rouler carrosse, alors qu'au dedans de soi-même, on est en train de souffrir. Si può nascondere questa sofferenza attraverso il vestito, attraverso la macchina o attraverso la vita quotidiana, ma te stesso dentro senti che stai soffrendo. Ça peut déséquilibrer même l'homme. E questo può portare disequilibrio nella vita Un cœur dell'uomo. blessé n'est pas à mesure de produire des sources qui donnent la vie à cet homme. Uno Alléluia. ferito non è in grado di portare la sorgente che dà vita agli altri. Un cœur blessé, c'est un épanouissement, un frein à notre épanouissement. Uno che è ferito è un freno all'emancipazione, Tant spirituel que physique. che sia l'emancipazione spirituale che sia fisico. Un cœur blessé nous fait manquer la paix intérieure. Un cuore ferito ci fa mancare la pace interiore. Alors que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, Allora che quando Cristo è venuto su questa Ésaïe terra, 53 nous dit ceci, que Isaia 53 dice questo: le châtiment qui nous donne la paix il sentimento che ci dà la vita, la était pace, tombé sur lui. è caduto su di lui. Mais lorsqu'un cœur est blessé, Ma quando un cuore è ferito, lorsqu'un cœur est déchiré par des problèmes, quando un cuore è strappato dai par les problemi, déceptions, dai decepzioni, des gens même de son église, les gens de sa famille, ses amis au travail, ses collègues de service, ses collègues de ministère, son mari, sa femme, et voire même ses enfants, tutti quanti che sia al lavoro, a casa, gli amici in chiesa, anche i suoi figli, et cette déception touche et trouble les cœurs. On n'a plus de paix, on ne sait quoi faire. Oh, on est troublé, mes frères et sœurs. e questa diciamo dispiacere tocca il suo cuore, a volte non si sa che fare. Et il y a aussi des gens comme ça qui gardent le problème dans leur cœur, E ci sono gente Che che conservano i problemi nel cuore qui ont commis des grands crimes, e hanno commesso dei grandi crimini, qui ont commis des grands péchés, che hanno commesso i grandi peccati qui viennent à l'église, e vengono in mais chiesa qui n'ont jamais eu à confesser cela. e non hanno avuto mai il tempo di Et ces gens confessarsi. sont en train de mourir à petit feu dans leur E vie. questi qua stanno morendo poco a poco dentro, Parce qu'ils ont touché à l'occultisme. perché hanno Ils ont toccato touché all'occultismo, à la magie. perché hanno toccato la Jamais ils ont magia eu à confesser cela. e non riescono a confessare questo. La Bible dit ceci, Ma la Bibbia dice que questo, celui qui cache ses péchés che colui che nasconde i suoi ne peccati prospère point. non prosperirà mai. Mais celui qui les avoue et les délaisse, Ma quello che confessano i loro peccati e li lascia, celui qui les avoue et qui les délaisse, quelli che li confessano e li lascia, obtiendra miséricorde. ottenerà Et misericordia. cette même parole continue à dire ceci. Ma la stessa parola dice, Dans Ésaïe 57, verset 21, Esaia 57, versetto il est 21, dit ceci, è detto qu'il questo, n'y a point de paix pour le méchant. che non c'è pace per un cattivo. En d'autres
d'autres termes, un homme ou une femme qui garde en lui le péché In n'a altro pas modo- de paix. Un altro modo, un uomo o una donna che conserva il peccato dentro di sé Mais frères non ha et sœurs, pace. aujourd'hui, il y a beaucoup de nations qui sont troublées, qui sont en guerre, soit qui sont attaquées. Fratelli e sorelle, oggi tanti paesi sono in guerra, hanno problemi, E che sono attaccati. Ces nations soupirent après la paix. E quando queste nazioni cercano la pace, Pour ces nations, la paix veut dire absence de guerre. per queste nazioni pace vuol dire senza guerra, Qu'il n'y ait plus de troubles. che non c'è più diciamo disordine. Mais la paix, la véritable paix dont je parle ici, Ma la pace, la vera pace in cui parlo, il s'agit d'une paix intérieure si tratta della pace que l'homme interiore reçoit de la part de Dieu. che l'uomo riceve da Dio. Et garde ton cœur plus que toute autre chose. Custodisce il tuo cuore di ogni altra cosa. Et ce soir, c'est ça le message que Dieu te E donne. stasera è questo il Tu messaggio ne che Dio dois ci pas sta dando. garder les choses dans ton cœur. Non conservare le cose nel tuo Tu ne cuore. dois rien cacher, garder dans ton cœur quelque chose de caché ou de souillé. Non devi conservare le cose cattive nel tuo cuore. Oublie les déceptions. Dimentica. Oublie ce que les autres t'ont fait. Dimentica quello che ti hanno fatto. Oublie cela pour que tu puisses avancer. Dimentica questo per avanzare. C'est comme ça que l'homme de Dieu qui m'a précédé ce soir en ces lieux nous a dit ceci. E per questo l'uomo di Dio che è passato prima di Ne me ci ha considérez detto plus questo. les événements passés. Non considerate più le cose Ce passate. qui est passé est passé. Quello che è passato è passato. Ça, c'est une page qui doit être tournée. Quella è una pagina che deve essere Et nous devons tornata. regarder dans l'autre direction. Dobbiamo riguardare un'altra direzione. Le passé, même s'il est sombre, il nous aide à mieux progresser. Il passato, anche se è scuro, ma ci aiuta a progredire. Nous n'avons pas affaire à un Dieu qui agit seulement dans le passé. Non abbiamo a che vedere con Dio che agisce soltanto nel La passato. Bible dit de lui, La Bibbia dice di lui, ça c'est une bonne nouvelle que je vous donne, questa è una buona que notizia che vi Jésus-Christ do. est le même hier, aujourd'hui et Il éternellement. Cristo è lo stesso ieri, oggi Oh, e eternamente. E Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. È lo stesso ieri, Le oggi passé e est domani. passé. Il Je veux passato è parler passato. à quelqu'un ce soir Voglio parlare a qualcuno qui a stasera connu un passé trouble. che ha avuto un passato. La bonne Con nouvelle problemi. que je te donne est la suivante. La buona novella che ci do Que oggi, si le temps passé sì, nel tuo passato était difficile, era difficile, si le temps passé sì, il tempo passato t'ont couvert de souffrance et de honte, c'erano tanta sofferenza, si le temps passé, se il alléluia, tempo passato t'ont couvert de déception, c'erano tante delusioni, si le temps passé se il tempo t'ont passato couvert de maladies et de chèques, c'erano tante malattie, si dans le temps se passé nel tempo tu passato as connu le rejet, tu sei on stato t'a umiliato, rejeté, on t'a humilié, t'hanno umiliato, le temps à venir, questo tempo è finito. le temps à venir. Le- Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le temps à venir, le temps qui sont en train de venir, il tempo sta finendo, ce sera le temps de gloire. è il tempo che sta Je venendo, dis il bien tempo di le gloria, temps de gloire, il 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 tempo le di temps de gloria, gloire, il tempo le di temps gloria, de gloire, de gloire, de gloire, de gloire, de gloire, de gloire, de gloire. Alléluia! Alleluia. J'aimerais que quelqu'un crie très fort, Alléluia! Vuoi che qualcuno Je grida n'entends alleluia? rien, je dis Alléluia! Alleluia. Je dis bien Alléluia! Alleluia. La gloire est en train de venir. La gloria sta venendo. Lorsque tu vois beaucoup de combats dans ta vie, Quando vivi tanti comprends cose que nella tua derrière vita, ce combat, il y a une grande gloire, une grande victoire. dietro un combattimento c'è sempre una grande vittoria, una grande gloria. Le diable Il demonio continue à combattre continua a combattere. celui qui n'a pas encore vaincu. Colui che non Oh. ancora, Celui qui n'a pas encore vaincu. il demonio continua a combattere quello che non ha ancora vinto. Qui a compris?
Qui a compris? Chi ha capito? Le jour où tu te rends compte que tu n'as plus de combat, c'est que le diable t'a déjà vaincu. Se un giorno capisci che non hai più combattimenti nella tua vita, vuol dire che il demonio ti ha già vinto. Ah, yes. Yes. S'il continue à nous combattre, Se il demonio continua a c'est combattere, qu'il ne nous a pas encore vaincus. se il demonio continua a combattere, vuol dire che non ci ha ancora C'est que combattuto. nous sommes encore plus forts. Vuol dire che siamo ancora potenti. Amen. Amen. Et il combat toujours E combatte, il demonio combatte ceux qui sempre sont forts et puissants. quelli che sono forti e potenti. Alléluia. Amen. Ceux qui ont en eux une grande gloire. Quelli che hanno in loro una gloria grande. Inscrite cela dans ton esprit. Scrive questo nel tuo Et ce spirito. combat, Che questo combattimento il peut commencer dans ta famille, può cominciare nella tua famiglia, dans ton église. nella tua chiesa, Les gens les plus proches nelle persone che sono peuvent vicine, aussi te combattre. cercheranno a combattere. Tout ça, c'est que le diable ne trouve pas une occasion pour te Perché il vaincre. demonio non trova occasione per vincere. J'aimerais dire ceci. Alléluia. Amen. J'aimerais dire une parole Vorrei dire una parola à celui qui est combattu, qui n'a connu que des combats, des combats, des quello- combats, des combats, des combats, des combats. a uno che ha combattuto, che conosce i combattimenti. C'est qu'il y a une grande gloire, une grande gloire, Vuol dire une che grande c'è una gloire, une gloria, grande una gloire, grande une gloria. grande gloire attachée Una à toi, grande une gloria nella grande tua gloire, vita. une grande gloire. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Je prophétise une grande Alléluia. gloire, une grande gloire. C'è una grande gloria. Ah, Dieu vous aime beaucoup. Dio vi ama. Amen. Amen. J'ai dit, Dieu vous aime beaucoup. Vi dico che Dio vi ama molto. Amen. Essuie les larmes de tes yeux. Toglie le lacrime dai tuoi occhi. Relève ta tête Alza la tua et testa. regarde à Jésus. Guarda Gesù. Il a dit ceci. Ha detto questo. Gardez silence. Tieniti J'ai silenzioso. vaincu le monde. Io ho vinto il mondo. Et Paul pouvait dire, celui qui est en moi est plus fort E que celui qui est dans ce monde. Paolo poteva dire che colui che è in me è più grande, più forte che quello che c'è nel mondo. Ce combat, mes frères et sœurs, ce combat, Questo ce n'est combattimento pas le nôtre. non è il nostro, C'est le combat de notre Seigneur Jésus. è il combattimento di Cristo. Lui, il a combattu et il a vaincu. Lui ha combattuto e ha vinto. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais déjà dans la victoire. Noi non combattiamo per la vittoria, ma noi combattiamo già nella vittoria. Ah, amen. Les trois cœurs. I tre cuori. I tricori. Tre cuori, tre cuori. Tricori. Cori. Cuori. Amen. Amen. Ça veut dire quoi les trois cœurs? Che vuol dire i tre cuori? Est-ce que ça veut dire que l'homme a en lui trois cœurs? E che questo vuol dire che l'uomo ha in sé tre cuori? Non. No. Mais quel est le message que Dieu veut nous apporter ce soir? Qual è il messaggio che Dio vuole darci stasera? Parler di trois cœurs. Parlare di tre cuori, Quand nous parlons des trois cœurs, quando parliamo di tre cuori, c'est le socle même du christianisme. è il socle del cristianesimo. È la base del cristianesimo. On ne peut pas prétendre être disciple sans comprendre la notion de trois cœurs. Non si può pretendere di essere discepoli senza capire la nozione dei tre cuori. Ça veut dire quoi? Che vuol dire? Ce que Dieu attend de nous Che cosa Dio aspetta da noi? lorsque nous nous convertissons. Quando noi ci convertiamo a Lui. Il veut voir en nous ces trois dimensions. Lui vuole vedere in noi queste tre On dimensioni. ne veut pas parler de trois cœurs, mais il y a un cœur avec trois dimensions. Non vogliamo parlare di tre cuori, ma vogliamo parlare di un cuore con tre dimensioni. Et retenez cela toute votre vie. Tenete questo per tutta la vostra vita. Le premier cœur, c'est avoir un cœur pour Dieu. Il primo cuore è avere un cuore per Dio. La deuxième dimension, c'est avoir un cœur pour l'œuvre. La seconda dimensione è avere un cuore per l'opera sua. Et la troisième dimension, c'est avoir un cœur
brisé. E la terza dimensione è d'avere un cuore infranto. 3 cœurs. Est-ce que nous pouvons reprendre un Est-ce que cœur pour volete Dieu? ripetete con me? Allons-y Un tous cuore ensemble. per Dio. Encore. Un cuore per Dio. Encore. Ancora un cuore per Dio. Un cuore per l'opera. Un cuore per l'opera. Un cuore infranto. Un cuore infranto per... Acclamons le Seigneur. Acclamiamo il Signore. Parlons de cette première dimension. Un cuore infranto nel senso non un cuore ferito, ma un cuore che si abbandona a Dio. Che si abbandona a Dio, che si lascia a Dio. Ecco. C'est quoi un cœur? Avoir un cœur pour Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Che cosa vuol dire avere un cuore per Dio? D'abord, avant d'en arriver là, c'est quoi le cœur? Prima di arrivare lì, intanto capiamo che cosa significa un cuore. Les hommes de science, Gli uomini di scienza, plus précisément les psychologues, e precisamente i psicologi, nous disent que le cœur, c'est le siège des émotions. dicono che il cuore è la sede delle C'est emozioni, le siège des sentiments. è la sede dei sentimenti. C'est là que nous ressentons toutes E ces là choses. è Le dentro lì che siège. sentiamo tutto, è la sede. Mais dans la pensée de l'Ancien Testament, Ma nel pensiero dell'Antico Testamento, dans la pensée biblique, secondo la Bibbia nous donne une autre connotation de ce que nous appelons le cœur. la Bibbia ci dà un'altra connotazione, un'altra spiegazione di quello che noi chiamiamo Elle nous cuore. révèle que le cœur, c'est la place du choix. Ci mostra che il cuore è il posto scelto. Donc lorsque quelqu'un veut faire un choix, Quando qualcuno vuole scegliere, cela part de son cœur. quello parte dal cuore. C'est comme le pasteur, lui, Come il pastore lui, quand il réfléchissait au sujet de celle qui devait être l'os de ses os, quando rifletteva ella che doveva diventare Ça se passait dans son cœur. delle sue ossa, ça se passait dans son cœur. è successo nel suo cuore. Il a fait un choix pour avoir sa ha plus fatto belle una dame. scelta per avere la sua metà. Amen. Amen. C'est dans le cœur. È nel cuore Et on fait le choix là-bas. che si fa la scelta. Amen. Et Amen. nous révèle encore ceci. E ci rivela ancora questo. Ça, c'est la pensée de l'Ancien Testament. E questo è il pensiero dell'Antico Testamento. Que le cœur, Che il cuore c'est la place de décision. è il posto di decisione. Quand un homme se lève Quando un uomo si alza pour prendre une décision, per prendere una decisione, ça se passe dans son cœur. questo succede nel suo cuore. Je vais aller à l'église ce soir. Vuole andare in chiesa stasera? Les dimanches, je serai à l'église. Domenica sarò in chiesa. Je dois aller à mon village natal. Voglio andare nel mio paese natale. Je dois faire ceci ou cela. Voglio fare questo, voglio fare quello. C'est ça le cœur selon la pensée de l'Ancien E Testament. questo è il cuore. Une place de décision. È un posto di decisione. Le cœur, Il cuore, une autre définition que l'Ancien Testament donne au cœur, una definizione che l'Antico Testamento c'est dà la dal place où l'homme s'ouvre ou se ferme à Dieu. cuore. È il posto dove l'uomo soffre o si ferma in Dio. Pendant que je suis en train de parler, Mentre che sto parlando, il y en a qui sont disposés à écouter cette parole. ci sono quelli che sono disposti ad ascoltare questa Mais il y a parola. quelqu'un ce soir qui n'est pas disposé à cela. Il est indifférent à tout ce que nous sommes en train de dire. Mentre c'è qualcun altro stasera che non è disposto ad ascoltare. Et È indifferente. la Bible nous révèle que la partie à partir de laquelle l'homme s'ouvre ou se ferme à Dieu, cette partie s'appelle le cœur. E la Bibbia ci rivela che il posto dove si può aprirsi a Dio o chiudersi a Dio è il cuore. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un, après avoir écouté la parole de Dieu, Quando uno ha preso la decisione di réalise ascoltare qu'il la est parola un di Dio, pécheur,
pardon, réalise qu'il est un pécheur. e che si rende conto che è un Et peccatore. quand il veut se tourner vers Dieu, Quando- il veut arrêter avec le mal, ça se passe au niveau du cœur. Quando vuole convertirsi e tornare verso Dio e essere con Dio, tutto succede nel cuore. Moi, j'aime cette définition qui vient. La suivante, c'est celle-ci. Le cœur, c'est le dedans de l'homme. E a me mi piace questa definizione che viene, che dice il cuore è il dentro dell'uomo, Le dedans de l'homme. è il profondo dell'uomo. Voilà ce qu'a fait, c'est ça tout l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il parlait au dedans de l'homme. Lorsqu'il parlait aux gens, c'était pour s'adresser à leur dedans, à leur intérieur. C'est ça le cœur. È la base dell'insegnamento del nostro Signore. Quando parlava ai uomini, parlava al profondo della loro anima. E questo parlava alla loro anima. C'est Dentro. pourquoi la Bible parle de pharisiens E per questo la Bibbia parla dei farisei, qui sont là à vouloir blanchir l'aspect extérieur, mais le dedans, c'est comme le tombeau blanchi. Mais le dedans est sale. e per questo parlava dei farisei che cercava di apparire a sbiancarsi come comment on dit ça déjà, les tombeaux? Sale, tombeau, les sépulcres, tout ça. Come il sepolcro, a imbiancare il sepolcro, mentre dentro era brutto. C'est pourquoi que dans Matthieu, il dit ceci. E per questo in Matteo dice questo. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matteo capitolo 5 Il versetto dit, 8. heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Beati quelli che hanno un cuore puro, poiché vedranno Dio. Amen. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Beati quelli che hanno un cuore puro, poiché vedranno Dio. Amen. Amen. Toujours le dedans. Sempre il profondo. Et je termine. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vous donne quand même la ci sono tante dernière cose da dire définition. su questa definizione Concernant les cœurs, che riguarda il cuore. c'est l'endroit à partir duquel l'homme dialogue avec lui-même. È il luogo dove l'uomo parla con se stesso. Ouais. La partie à partir de laquelle l'homme parle avec lui-même, dialogue avec È lui-même. il posto dove l'uomo parla con Monologue, se stesso. Amen. Amen. Comme ça, vous voyez quelqu'un en train de marcher, il se parle. Je vais partir là-bas. Qu'est-ce que se passe dans ma vie? Je ne comprends pas. Il est en train de parler à lui-même. Donc, Se vediamo qualcuno l'homme parle. camminare e mormorare, sta parlando con se Il stesso. parle dans son cœur. Sta parlando nel suo Même nel- s'il n'a pas dentro il ouvert suo sa cuore. bouche pour sortir quelques mots, mais au-dedans de lui, il parle. C'est ça le cœur. Anche se quando parla non si sente, ma dentro di lui sta parlando. Est-ce qu'on a compris? On peut acclamer le Seigneur? Possiamo acclamare il Signore? On peut acclamer le Seigneur? Possiamo acclamare il Signore? C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. E per questo dice conserva il tuo cuore più di ogni altra cosa. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Conserva il tuo cuore Qu'il n'y più ait di ogni altra aucune cosa. blessure, aucune tache dans ton cœur. Che non ci sia nessuna ferita o nessuna macchia nel tuo cuore. Ton cœur doit être propre. Il tuo cuore deve essere pulito. Aucune jalousie dans ton cœur. Nessuna gelosia. Aucun rancœur dans ton cœur. Nessun rancore. Pas de mauvais souvenirs à garder dans notre cœur. Non dei brutti ricordi da conservare nei nostri cuori. Notre cœur ne doit pas être comme un tiroir où on garde des dossiers très sales, lourds. Non, c'est pas comme ça que Dieu Il nous. nostro cuore non è un Cosa archivio dove si conservano dei documenti. Il cuore non è così. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Custodisci il tuo cuore più di ogni Il y a altra des cosa. gens qui sont apparemment calmes, bons, tout ça, mais au-dedans d'eux, c'est déjà pourri. Ci sono gente di apparenza sono tranquilli, calmi, però dentro è già... Mais dans leur cœur, ils sont des meurtriers, c'est des gens qui tuent. Ma nel cuore sono cattivi, cattivi, possono anche uccidere. Amen. Amen?
C'est quoi avoir un cœur pour Dieu? Un cœur pour Dieu, c'est quoi? Avere un cuore per Dio, che cos'è? Ça va, on me fait signe qu'on a fini, donc je vais me résumer. C'est quoi un cœur, avoir un cœur pour Dieu? Che cos'è avere un cuore per Dio? C'est un cœur qui aime Dieu. Un cuore che ama Dio. Dieu dit dans sa parole, Dio dice nella sua dans parola. Deutéronome 6, verset 5, Deuteronome 5, Deuteronome 6, versetto 5, il dit ceci: dice questo. tu aimeras l'Éternel ton Dieu Amerai l'Eterno tuo Dio de tout ton cœur, di tutto il tuo de cuore, toute ton âme, di tutta la tua de anima, toute ta di force tutta la tua et de forza, toute ta pensée. di tutto il tuo pensiero, di Un tutta la cœur tua pour Dieu, volontà. c'est un cœur qui aime totalement Dieu. Un cuore che è offerto a Dio, un cuore che ama completamente Dio. C'est un cœur attaché totalement au Seigneur. È un cuore attaccato completamente al Signore. Tu comprends, mon frère? Un Capisci cœur questo? séparé de tout mal. Un cuore separato da ogni male. Un cœur qui appartient entièrement à l'Éternel. Un cuore che appartiene completamente all'Eterno. Pas un cœur de partager, tantôt avec Dieu, tantôt avec le monde. Non. Non è un cuore che va a volte col mondo, a volte con Dio. A Comme volte con Élie, Dio, a volte col mondo. à l'époque de Élie, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, verset 21. 1 Roi chapitre 18, verset 21. 1 Re, capitolo 8, versetto 21. Élie pouvait dire aux enfants d'Israël ceci dans 1 Roi 18, 21. Elia poteva dire così in 1 Re, capitolo Jusque-à quand 21. clocherez-vous de deux côtés? Jusque-à quand serez-vous en train d'aller? Fino a quando de deux sarete da due parti. Tantôt vous êtes avec Dieu, tantôt vous êtes avec Baal. A volte siete con Dio, a volte siete con Baal. Il y a des gens comme ça, tantôt ils sont avec Dieu, tantôt ils sont dans le monde. E ci sono persone che sono così. A volte sono con Dio, a volte sono nel mondo. Tantôt ils sont avec Dieu, tantôt ils sont dans la mafia. A volte sono con Dio, a volte sono nella mafia. Ça, ce n'est pas avoir un cœur pour Dieu. Non è questo avere un cuore per Dio. Amen. 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 Tantôt ils sont avec Dieu, tantôt ils sont dans le péché. A volte sono con Dio, a volte sono nel peccato. Mais avoir un cœur pour Dieu, c'est Ma avere un un cuore cœur per séparé de tout mal, qui se tournait à Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. e avere un cuore per Dio e tornarsi verso Dio, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza e con tutta la sua volontà. Je termine en disant ceci. E finisco dicendo La questo. deuxième dimension, un cœur pour l'œuvre, La seconda dimensione, un cuore per l'opera, c'est là où beaucoup de chrétiens pêchent. è lì che noi siamo stati fatti per servire Dio. Il y a une grande bénédiction attachée aux gens qui servent Dieu. C'è una grande benedizione prevista per quelli che servono Dio. Et des fois, nous sommes frappés de malédiction. A volte alcuni ricevono maledizioni. Ça, c'est Dieu lui-même qui...
la sua opera, non fa la sua opera correttamente. Celui qui néglige son œuvre est maudit. Colui che lascia Dio è maledetto. Mon frère, Fratello, ma soeur, sorella mia, as-tu les trois cœurs? hai questi tre cuori? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Che cosa fai in Tu chiesa? dois te découvrir et faire quelque chose pour ton église. Devi cominciare a fare qualcosa in chiesa. Nous ne devons pas Signore. nous comporter en spectateurs, mais plutôt nous Non. devons être des acteurs. Non devi essere uno che è venuto a guardare, uno spettatore, ma Cette devi église servire il Signore. n'appartient pas au couple lui, Questa chiesa non appartiene soltanto alla coppia ni Molembo, à moi non plus. né a me, C'est l'église du Seigneur. è la chiesa del Signore. Et tout le monde doit s'impliquer. Tutti devono mettersi a operare. Et la Bible dit, Ma la Bibbia dice c'est questo: l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. è l'opera di Dio che ti benedirà. Un homme était secrétaire particulier de Satan. Un uomo era un uomo di Satana, un segretario particolare di Satana. Dieu a touché son cœur, il est devenu pasteur. Dio ha toccato il suo cuore, è diventato un pastore Et depuis, il a commencé à prêcher. e da lì ha cominciato E dice a predicare. Dice questo. Là, dans notre monde, nous avons aussi les 10 commandements comme les 10 commandements de Dieu. Dava una testimonianza dicendo: anche nel nostro mondo oscuro abbiamo anche i 10 comandamenti come dei cristiani. Et là, on nous disait, E lì ci dicevano: empêchez aux chrétiens à ne pas servir leur Dieu. Empêchez-le à ne pas servir leur Dieu. e dicevano così: dovete proibire i cristiani a non servire il Signore, dovete fare di tutto per non servire il Signore. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. È l'opera di Dio che ti benedirà. La Bible dit, tu serviras l'Éternel et il éloignera la maladie de toi. La Bibbia dice: tu servirai il Signore e Egli allontanerà la malattia da te. L'œuvre de l'Éternel doit prospérer. L'opera di Dio deve prosperare. Il a dit à ses disciples, Ha detto così ai suoi discepoli: allez, andate, faites de toutes les nations les disciples, fate da tutte le nazioni les baptisant au nom du Père, du Fils et du i Saint-Esprit. discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Insegnateli a tenere tutto quello che vi ho insegnato. Un cœur pour Dieu, on y va. Un cuore per Dio, dite tutti: un cuore per Dio. Un cuore per Dio. Un cœur pour l'œuvre Un cuore per l'opera. et un cœur Un brisé. cuore per l'opera. Un cuore che si abbandona a Dio. Donc brisé, c'est-à-dire Dieu peut dire au pasteur, allez, pasteur, vous allez au Congo. Oui, Seigneur. Un cuore che si abbandona a Dio vuol dire che Dio può dire al pastore: oggi devi andare in Congo. Allora non devi per 3 giorni, lo devi accettare. Tu dois donner de l'argent pour qu'on achète telle ou telle autre chose dans l'église. Tu dis, oui, Seigneur. E se il Signore ti mette al cuore che tu devi dare i soldi per comprare qualcosa che serve alla Chiesa, non resistere. Che benedizione. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Les 3 cœurs. I 3 cuori. Les 3 cœurs. I 3 cuori. Prochainement, quand je vais revenir, E la prossima volta, quando volete fare un'offerta, je vais vous poser cette question. Qui ont voglio farvi una qui domanda ont appliqué cet enseignement dans leur vie? che si può pardon? Qui ont appliqué, pratiqué, obéi? Voglio farvi una domanda su quello che voi avete già praticato nella vostra vita. Nous allons prier. Preghiamo. Dieu t'a parlé ce soir. Dio ti ha parlato oggi. Je ne sais pas ce qui dérange ton cœur. Non so quello che disturba il tuo cuore. Moi, je ne te connais pas, mais le Seigneur te connaît particulièrement. Io non ti conosco, ma solo il Signore che ti conosce in fondo. Il voit ton cœur. Guarda il tuo cuore. Il sait quand tu te lèves, quand tu te couches. Il sait ce qui te dérange. Quando ti alzi, quando dormi.
sa quello che ti disturba. Et ce soir, il s'est adressé à toi. E oggi ha parlato a te. Tu ne peux pas fuir devant sa face. Tu non puoi nasconderti davanti a lui. Là où tu es, Da dove sei? Dieu t'a parlé. Dio ti ha parlato? Lève tout simplement ta main. Alza soltanto la tua mano. J'aimerais prier avec toi. Vorrei pregare con te. Tous ceux-là qui sont troublés, mettez-vous debout. Je vais Tutti prier. quelli che hanno dei problemi, alzatevi. Que le Seigneur soit loué. Mettez-vous debout. Alzatevi. Vous qui avez levé les mains. Voi che avete alzato le mani, alzatevi, mettetevi in piedi. Levez-vous demain. Levez-vous, vous qui avez levé vos mains. Levez-vous. Mettez-vous Mettetevi debout. in piedi, voi che avete alzato le Mettez-vous mani. debout, vous qui avez levé vos mains. Levez-vous. Alzatevi. Tu vas parler à ton Dieu. Tu parlerai il tuo Dio. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Dì al Signore che, Signore, io ho ascoltato la tua parola. Parle-lui, prie comme ça. Prie, prie. Parla, prega, Dis Seigneur, prega. j'ai écouté ta parole. Dì che ho ascoltato la tua parola. Je viens de tout mon cœur Vengo con tutto il mio cuore m'offrir à toi. a offrirmi a te. Là où tu dois demander pardon, demande-lui pardon. Se vuoi chiedere perdono, chiedi il perdono al Signore. Il y a quelqu'un ce soir à ces lieux C'è qualcuno stasera in questo luogo qui ne veut pas pardonner che non vuole perdonare à sa femme. a sua Il a moglie. gardé quelque chose, une haine contre sa femme. C'è qualcuno che ha conservato l'odio per sua Le moglie. Seigneur te demande de lui pardonner. Ma il Signore ti sta chiedendo di perdonare tua moglie. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, Dio dice se non la perdoni, lui aussi ne te pardonnera pas. lui non ti perdonerà neanche. Peut-être que tu ne veux pas pardonner à ton père, tu ne veux pas pardonner à ta mère, Forse non sai perdonare a tua madre, a tuo padre, parce qu'ils t'ont offensé. perché ti hanno offuscato, En tant que chrétien, tu dois leur pardonner. perché ti hanno ferito, ma come cristiano tu devi perdonare. Quelqu'un t'a fait du mal, Qualcuno ti ha fatto del male, il t'a causé du tort. ti ha fatto molto male. Pardonne, Perdonalo, afin que ton Père Céleste te pardonne aussi. affinché il tuo Padre Celeste ci perdona. Pardonne, Perdona, oublie cela. dimentica questo. Seigneur, merci pour ta parole. Signore, grazie per la tua parola. Bénis ton peuple. Benissimi. Continue à agir. Continue à agir dans les Continua ad cœurs. agire, Au Signore. nom de Jésus. Sì, nel nome di Gesù. Grazie. Acclamiamo il Signore.